Pakapuso na batsagan gihapon na ang matugnaw nga tiyempo sa dakong abahin sa Luzon pero posible man nga mangin mainit ang tiyempo sa iban nga lugar. Amihan gihapon na nagaluntad sa Northern kag Central Luzon samtang easterlies naman sa nabilin nga bahin sang pungsod. Kay sa aga na record ang pinakanubo nga temperatura sa La Trinidad Benguet nga yara sa 14.5 degrees. Yara sa 16.2 degrees Celsius naman sa Baguio City. Posible nga mangin mainit ang tiyempo sa pinakabahin sa Visayas ug Mindanao pero may chance naman sang thunderstorms ilabi na sa hapon ug sa gabi. Sa datos sa Metro Weather, nagapabilin ang chances ng ulan sa Western Visayas pati na sa Negros Island Region. Gani sa mga magadagyang sa Iloilo City subong weekend, hindi gid magkalipat nga magdala sang payong kung posible gihapon apisaring nga mainit ang tiyempo.